الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورغسكوني دوناتا تكون غتي بان حرم رمنا نقصو وورمتن دغنا نتسامرنو كيتو دي ورو فاندي ننتخذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما السلام عليكم دينا تنبغني ومدينة سكونترو لكم دينكم وليدين سرسوي مما وغنا من دينكان نقانا بغمي ومن يقوتا الله غنو كفر رسول سبحانه الله غنو هنويا ويدوانا حق بينك بغويا كي واتقوري بيك سانك دونا تتكون غتي الله غن قوري agar حق سودان اسلامي نياغني الله غنو نيا سيدي مبري دفار مالا من حرما داخلوي الله راي داي فوتو رسول صلى الله عليه وسلم وسفن تنان سوني غنيا بير الله غرونيا سوني كالم غرونيا سوني كان كسمرو ولا وسفن تنان سوني غابو كي اونا درو دو خرسا سيرنا ما ديكوراجي نانتي سورومبونو يخابون اورن من dunake be ogaye lengo kubeni surungeni ikunyu magana simme garfo surunya kubeni da kungari tukandi tinkabe ina hoje de courage haseran sere tukana Allah kar sere tukana birambe atangana goli sirbane nya ina multiplier tam fo bouré bane on pose question posée lui comment ça veut dire aujourd'hui nga fumono o fo siru kemi sombe mekia ndiko ngisage nay salle mo konto sume mo konto jakka mo konto makka dege mo konto anu du hinne ke an konto ngatini serge be so inanda annan krake mamme an tankere mulla ganara mu jom baye da mu jom ko sugun mo wi gunne sugondo na gana chugana wi gunne alingida khayna tunna de ser so aranki do ke serera de sereda Allah ngat sereda horo ganwari ngero ko garanti marto pikere yani pikere ngam prenti ni tebel jara ko Allah na nawari ma amsa ja barka mani suna barka babani suna barka kawo suna barka ngide ni suna barka e nga sorobe ni khati kana hadamre mungeni nan dangi ta kharin kanani kunnun konno nya ganwari an karo golle se so kaga yan kanan konno kota sun ke kana assalamu alaikum nalla nyagri lan windo yo ki jahanya urenya sefek makara fofo na makakita santa khaga birani marankara fe har doli parana kama khamin harwata no kuna doli paran kemin khayli kere ke su santa ke gada ko suna kibane ke wori beri to khonne ngana futuron challam palle anmu ali wonda annan kar la khasara khanar kar futuro kenya lingonda khakalle ke sirsuga ya de kem putun khar khamenya na anga tomo sembe sembe nya ko ganni khariso bimini harka mukuna nyana kato kaga sereni tampile na sombi kolle ke fana oga sembe sembe may kalle ke khar khamme ni kenya na horo kana wari nyakamale na ko ngara nya wana ko tayan oga ke sekli be sasa hore nyankuna tan nanti nyakamala nyana kumba na haranga na danga ngana sanke problem tanda khallenki gananku anchanku de yekete ko yam ko mo filikina kunu du horo kan kunu fetu kebe nga ko musonu golle mun day gar Allah kebe nya kallu ngora tammi gama Allah to kononga akallu ngora ko gama bagi sondame on da bak problème mu de ay Allah kallu ngora ko man ay dangane wallahi ke dangi min ka gandange anke mata gam mantaga antinya na tagando bon babu gar ko hore ngana nya gana kawan ankite akawan do ko farampro anke nanci kembo ken hore de harangana kara meter nyer melekan aran ko bon melekan ke basa be ngi xamne ngi teri gabe derkele yeli dabo remme aro demba dabo remme mare dabo bi ma danse bele bele madam konate rembe ki do jara ke pariya atim baba ngani no ke boko ni no le mun kina na do se nda xanu ye nyani nditanga jallo yagarul lemme sun qaru jallo remme angana geji filtre na sapeke bege na ro mesini nga ganya sukorandu angana ke lando to ni la keke no ke hakemba na ut
awa suna mama il kare ku tammi yalla sono na mulla ntakhari tu mudemi walla an chafe na limoda an timina khanne na limoda an bire mo na limoda yo kenyan courage intananka ngema la idutano kubene ga la ko utiga ya reba gandi sere itanga na ni safene fina wanna sar mi ngar ko an nanne ne ke filinga tani nyeri an nakata safene kemure nan nan cimme fina nga kebe ko eska nga nyana nyana so ni kalle men tuna nawari bambara le mu fulle le sama mbokk la fi mang lay nuyu ku ci nek mang lay jox sa waccu way nit neena ñu ni tay garabam fan si mënuma leen fay ñi jooy ndax man ñu may woo chaque jour fii ba Afrique nga am connexion nga bañ am connexion nga xam ne dund bi daa metti nga jël sa benn 5000 francs nga waroon ko lekk nga bàyyi ko jënd connexion connecté wu na rek marto piqueur nga bëgg a wax ah porta ko akor jamila mana dégg leen ma de porta ko akor jamila mana ngeen tudd ndax man yéen tax may sonn waaye bu leen wax maa ngi ñëw dama yàkkamtuwul dara ku yàgg ci kenn par dina la ma sa fekk angana dalla gede no angana dalla gede ke no xam makara ko ta ko gaye nga nyinno bandira be hal kular jara momon timo yagal wana hala me sa woni timo golla so neddo golla ta dañata ma golla tan so tawno ko hala kesse hala tan hala me taw minen desa min jogi ko afirmaaji kono haala nafata ko golle nafat bembi bambaro be namni garajo hammam patte yelle bembi garajo hammam patte yelle o wi nam bembi ko woni dimo yagal o wi dimo yagal wona haala na ko gon yomin gon tuba bo ko bembi seul le travail qui paye, c'est lui qui travaille pas de paye. Mais je sais que les ennemis, ils vont maigrir, ils vont à l'hôpital pour faire qu'est-ce qui m'arrive. Ils vont rentrer dans les scanners. Les médecins, qu'est-ce qu'ils vont dire, on n'a rien vu. C'est les jaloux. Jalousie, ça tue. Arrêtez. On n'est pas pareil. Tout le monde est pareil, c'est faux. Si on était pareil, Macron, il vient pas. Même pas une seconde, il sera président de France. Non, on n'est pas pareil. Chaque personne a son destin. On accepte ça, on sera tranquille. Si on n'accepte pas ça, toujours on va avoir des difficultés. Moi, je ne parle pas de cette religion. Chacun pour toi, Dieu pour tous. Nous, les Sénégalais, les Olofs, du Picha, mon Bopam, Garab, Boukoner, Laïdal. Vraiment. An jesri wallahi an kan jesri ala ya be de kanye ko ki kala boto fi ka donde alla sugute don ni yen nyuma donde bina ala don modini ti oranta alla bata tamon alla tuwa nke fay no ngirndi no modini alla tatuini il masire sire demba helwar her muhtar ar ko ate Allah anda taki ay Allah fati shifa anga tu anga na fo sire tu tan anda Allah to Allah tu yen fo sire est-ce que ken chirenya no siro yen taka kha de fete kala manga nutu anga nyimbe xamma anti tu yini ay kam may wuro ay kimba kay ki xena isa la ino kuntu sire mi tata dingara bani tu anu soro kwa tu anna fo sire tu anna fo buren tu angana fo buren tu an kisi seytani angana fo siren tu anda Allah tu khande Allah tu nguta Allah fiti sila be ranga uta abc ma jeda ay Allah kun fe kun fi kuna ama agin kun inde derni linki krisi sun do xamma o ga me ku gajanga siya jare no berbelenya ay fok mi ngana wi nyakutu no Allah ni ma xamma so ba so walla to gon tege ninki nanka wo saman nanka miniyan foro damunan cumalle nyani anga nanki tello damunan ngen cumalle no a khempena ki teke khempanya khandi ki damunan ngen kemba jara samba do tibilla samba la sana kaba abagati atege ke maso
jambay lo ndam ni seke ke xani ke ta ko ta nasi ada ngati ko ma fende da Allah so ko ta sini mbar sokke te zeveri ci bi ko ke jara ngaro nangu le goro ko am ko ga so ni ke mu'mini Allah nyaani o gana me ko men Allah gano ra ko aljanna firdausi e be xana muy ke kan kilande na Allah ngandi ko ke mesine bire manyado kota bane bira soro kunan tu fisir nyangana an yigillo khangana ke mesine bira kardi njamba ko mo sikisine bira na ran fo kerni jortondo jaga bu ngana ke be keri an wi gana yige bakke tumun khana ri na yige tiye ke gana mo ta khana ro bomba khama khay ko mo sikisine bira khorondo Allah yomula khonno har courage ndo khasa xam xalam pu de xa dondenge nga xa dukula xara setana gati ma xagane xagati ni kat kunana te ndaxay ma liboto yo kani o golnyanga ta youtube ko na wara fene gi fe bo anya fene bo bref kan le ngono kit ko tambe xano xasu fo fa o fanne xano esati ma kenya bobu ma fota na xayr ne bobu esati gi fe ototo ba o fay whatsapp ay le kiti whatsapp mo fofo de serengana error fofo a toi portable boguti manne anna kenyatu telembo guti manne anna kenyatu khaya suma kata portable yo kenna fo de baranga no khawale bare ona me sutiri khasoni ko silama ko sutura nyamul allah mo sutiri o fay wo dolu minano o yugu nyakaw o yakharu nyugu anu o fayaro o kortindano o garando allah mo keti sere so ayando ko ta ko taki kha me haybande ko na kenya to nona me sutiri allah sutura nyamul ganni ko nyime sutirina man khani o soni karabu ganni mbire kha dawo bira be khani mbire me kele gana ta marna annata soronati no to khono duna dalni ankon an ko sa to khono agana bonanda sere su ngeti daysan ore menyani igana tina na waji ma da kisma fa ba kamala to ba na fanya na fa ko nente anti dallana marto piquer concert no falle 2020 di date che ko xadam fi voilà parce que ngara gile tam anu samba nyara fanye no ko gila guju xala ko xam ma ke ya ne xa téléphone xa ka karano ket xakum simme xala simme do parce que Allah ma tagati simme kortingana Allah ma sim ama tagati gasi men do cha anna an simme do kala kende birena diamond karim na antella ko khake 2020 khayni fo Allah duwe tay anya khalifa hamme jana Allah ganna hinne drame kanji misane umar ko dore isa bi jabakar abubakar sini khanya sababu ke abada khana ma ko dore isa bi jabakar Allah ganna hinne mutar sise kharesi baba kawa mari bintu kharesi jango sumail jagana mangarame abubakar jahala marega bidanes baydilaria marega bidanes alan suraqata marega bidanes fode maha rame kanji misane orduna tuano chuku kwano tuano kendi migana bugu annan kara kemma inte ba kudu grate no ko be soromba kaseda umba kasine tabane khasin khengar ko meter ni nyeri anamu warna ngunu de pelo nangudo kalima hakana la alima eskan kana la sereke manan kana la kata la so ko kondine bulay la ga sey babu ala Suleiman Jangil murbo hami khalil tanjugora la sana sawana antiene fuana barkin tenju Allah gan khadalla do bacci le xarul lemme baramer ko na wali dem na damane aw bacci le lemme salu ko li bala la sana bala dali la sana bala Allah gar to aw lemme ke be na sabrana agama Allah undel ko bono Allah ni kundo kina ngel na nya ko mesa ando wande yapo leer ni sikki yogo miniti bani anu
ina ko sunna terilla kite mana nya mantanya Allah kan ko da awara fullu ko sino nya sawawa golle acu ay wara ka kunte ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim